أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम पढ़ने लगे हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 125 125। बला بلى बला بلى इन तस्बिरू إن تصبروا इन तस्बिरू إن تصبروا वतत्तकू وتتقوا वयअतूकुम ويأتوكم या को हमजा के साथ मिलाएंगे, या हम या पढ़ेंगे और इस काफ को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और गुन्ना भी करेंगे। वयअतूकुम ويأتوكم मिन फौरिहिम من فورهم मिन फौरिहिम من فورهم हाज़ा هذا युमदिदकुम يمددكم हाज़ा युमदिदकुम هذا يمددكم रब्बुकुम ربكم रब्बुकुम ربكم बिखमसति بخمسة आलाफिम آلاف आलाफिम آلاف फा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाया और गुन्ना भी किया। मिनल मलाइकति من الملائكة नून को लाम साकिन के साथ मिला के पढ़ा। मिनल मलाइकति من الملائكة मुसव्विमीन مسومين मुसव्विमीन। مسومين आए अब हम इस पूरी आयत को मिला के पढ़ते हैं। यहाँ से आगाज होगा। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 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 इंशाअल्लाह अगले सबक में इसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।